Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier, le cas clinique endocrino. Alors, une patiente âgée de 30 ans, mariée, mère de deux enfants, consulte pour asthénie et aménorrhée. D'accord? Dans six antécédents personnels, on retrouve la notion de tuberculose pulmonaire traitée et guérie. D'accord? L'examen physique retrouve une hypotension à 8,4, une tachycardie à 120 battements par minute, une thyroïde palpable ainsi qu'une mélanodermie généralisée. Par ailleurs, la patiente signale un amaigrissement important et des troubles digestifs. Le bilan biologique révèle une anémie normocytaire, normochrome, et une glycémie à 0,60 g par litre. Le bilan rénal, normal, un ionogramme, voilà, عندك la natrémie 132 ou la kaliémie 5 milléquivalents par litre. D'accord? Normalement, تكونوا قريتوه البارح. Alors, on entend directement la première question. قال لك, devant ce tableau clinique, le diagnostic le plus probable est cocher la réponse juste. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une grossesse? Est-ce qu'il s'agit d'un adénome à prolactine? Est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance urinarienne lente? Ou la hyperthyroïdie? Ou la une insuffisance corticotrope? Alors, pour la première proposition, pour la grossesse. Oui, la grossesse capable de avoir une asthénie, une aménorrhée, capable de avoir des troubles digestifs, etc. Mais sans des signes physiologiques. هذا le tableau هنايا باين باللي راهو باينه باللي c'est quelque chose qui est pathologique. Hypotension à 8,4, hyponatrémie, presque hypercalémie, hypoglycémie, etc. Ça veut dire c'est quelque chose. Alors هذا c'est un tableau, quelque chose qui est pathologique. Surtout la mélanodermie généralisée, etc. Alors c'est pas la grossesse. D'accord? Vous tout la deuxième proposition. La deuxième proposition, quelqu'un a du nom à prolactine. Oui, la du nom à prolactine, belle qui dit qu'il aménorrhée, parce que la prolactine, il va inhiber les oestrogènes, etc. Ou qui m'a les oestrogènes, voilà, c'est ma qui nous une aménorrhée. L'asthénie, oui, capable de convaincre. Zéténie, capable de convaincre en cas d'accès à la prolactine. Voilà, normalement, c'est ça. Mais, il y a des mots-clés qui nous orientent vers l'adénome à prolactine. Les HOMA, surtout la galactorée. D'accord. La galactorée, تما باش تقدر تهضر على l'adénome à prolactine. Il n'y a pas de galactorée, alors c'est pas un tableau d'adénome à prolactine. Parmi les signes d'adénome à prolactine, capable de baisse de la libido, parce qu'il y a une inhibition des hormones sexuelles. T'es capable de gagner des signes secondaires ou difficiles des hormones sexuelles, par exemple l'ostéoporose ou là, d'accord. Mais l'essentiel, le mot-clé, l'adénome à prolactine, c'est la galactorée. D'accord. Très bien. Il faut tout la proposition, les bêtes, c'est une insuffisance urinarienne lente. Oui, elle est juste. C'est un tableau typique d'une insuffisance urinarienne lente. D'accord. Alors, la glande surrénale, elle est constituée de trois couches. En externe, on a la couche glomérulaire qui sécrète les minéralocorticoïdes. On a la couche fasciculée qui sécrète les glucocorticoïdes. On a une monocouche c'est la couche réticulaire qui sécrète les androgènes. D'accord. Alors, donc, une insuffisance urinaire, ça veut dire les trois hormones, ça veut dire aldostérone, cortisol et les androgènes, on a un déficit. Alors, donc, le déficit, il donne des signes cliniques. Par exemple, il y a l'aldostérone. L'aldostérone, ou je les signes l'aldostérone, il fait quoi? Il réabsorbe le sodium et il excrète le potassium. Alors, quand on a un déficit, il y a une hyponatrémie et hypercalémie. كما عندنا la natrémie تكون entre 135 et 145, alors هذه il s'agit d'une hyponatrémie. وكي يكون la calémie تكون entre 3,5 et 5,3, هذه presque راهي في la limite supérieure de la normale, d'accord. L'essentiel est presque hypercalémie. Alors كي تشوف la natrémie هابطه ولا calémie طالعه, اول حاجه توسوس منها تقول هذا c'est un déficit في l'aldostérone, d'accord. ثاني parmi les signes de l'aldostérone, احنا قلنا
حنا واش قلنا دوكا، قلنا il réabsorbe le sodium et il excrète le potassium. alors كي يكون عندك ان ديفيسي فيه يوغا ان هيبوفوليمي، وهذيك ليبوفوليمي هي اللي حتمد لنا سيت تاكيكاردي. داكوغ. وميم ثاني هذيك ليبوفوليمي كابابل ثاني تكون ان كوز دو سيت هيبوتونسيون. داكوغ. هادو كامل سون دي سيغن دو ديفيسي في l'aldostérone. ثاني زيد ثاني attends les troubles digestifs, même les troubles digestifs parce que le déficit في l'aldostérone راح يدينا des perturbations des échanges ioniques à travers les muqueuses digestives. D'accord, c'est pour ça que nous avons les troubles digestifs. Normalement, هادو هما les signes du déficit de l'aldostérone. Très bien. On passe le deuxième hormone, c'est le cortisol. Le cortisol qui m'a bien le cortisol. Alors, là, tu vas de la couleur. Je te bien très bien. Alors, très bien. Alors, donc, le déficit, le cortisol, bon, qui m'a bien le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Alors, le déficit, c'est une hypoglycémie. D'accord. Zid, c'est une hormone qui augmente la tension artérielle. Alors, l'hypotension, elle est multifactorielle. D'accord. Elle est capable d'être causée par le déficit de l'aldostérone, pardon, par le déficit de cortisol tani. Parce que le cortisol, c'est une hormone qui potentialise l'action ou l'effet des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Alors, le déficit, le cortisol capable de dire qu'il y a une potentiel tani. D'accord. Zid, tani parmi les signes du déficit le cortisol, on a cette anémie normochrome normocytaire. Elle est parmi les signes du déficit le cortisol, parce que le cortisol fait physiologique, il stimule ou il augmente le nombre de trois choses, d'accord, de trois éléments. Il y a les plaquettes, il y a une thrombocytose, il y a une polyglobule, ça veut dire les globules rouges, ou il augmente les PNN, d'accord, les polynucléaires neutrophiles. Par contre, toujours la physiologique, il diminue les lymphocytes, les eosinophiles et les monocytes. D'accord. Alors, donc, le déficit, il dit qu'il y a une thrombopénie, une anémie et une leucopénie. D'accord. Alors, l'essentiel, je me calme la vidéo sur la bizarre cette anémie, elle est causée par le déficit de cortisol. Zid. Parmi les signes de déficit de cortisol, il y a cette asthénie, même l'asthénie, elle est causée par le déficit de cortisol parce que c'est une hormone de stress, c'est une hormone qui augmente la glycémie, etc. Alors, le déficit fait une asthénie. Normalement, les signes de déficit, le cortisol. Oui, normalement, très bien. زيد نفوتو دوكا التروازيام هرمون لي زورمون سيكسويل لي زوندروجين. كيما عبانا لي زوندروجين شي الاخر شي لو سكس فيمينا 40 ولا 60% جو كرو يجيو من لا غلاند سورينال. داكور. بار كونتر شي لوم غير 5% برك هذا ما كان. داكور. الوغ شي لا فام كاين ان بورسونتاج لاباس به راهو يجي من لي غلاند سورينال. داكور. الوغ لو ديفيسي في لي زوندروجين قصدي في نتاع لي غلاند سورينال شي لي فام باردون راح يكونوا عنده دي سين كلينيك ماشي كيما chez le sexe masculin. Alors, parmi les signes pathologiques du déficit des androgènes chez cette patiente, on a l'amaigrissement. Les androgènes ont un effet à l'anabolisme protidique. D'accord. Alors, qui qu'on a un déficit des androgènes, il y aura cet amaigrissement. D'accord. Même cette aminorée, peut-être elle est causée par le déficit des androgènes. Normalement هادو oui, normalement هادو هما. دوكا بقات لنا فرد حاجه غتشوف هذيك خليتها الاخرى بالعاني اللي alors la mélanodermie من وجهتنا حنا كيما عبالنا لا ميلانوديرمي هذه من الاخر وكيفاش تلقاوها كي تكون لاسيتياش طالعه. D'accord, parce que l'ACTH عندها les caractéristiques نتاع le mélanocortine. D'accord. مانيش حاب ندخل في الديتاي، ليسونسيال l'ACTH كي تكون طالعه دير لك عندها دي كاركتيرستيك نتاع الميلانوكورتين ودير لك 7 ميلانوديرمي. الوغ كي تكون عندك الميلانوديرمي لهنا راح يروح بالك ل2
deux causes. L'essentiel confirme la CTH طالعة. Alors, وين تكون عندك الأخرى لا CTH طالعة؟ تكون عندك لا CTH طالعة soit في l'hypercorticisme d'origine centrale, ça veut dire la glande hypophysaire sécrète beaucoup d'ACTH. وبعدك هذاك l'ACTH يدير hypercorticisme, ça veut dire le syndrome de Cushing, d'accord. ça veut dire هنا راح تكون عندنا une mélanodermie parce que l'ACTH طالعة. ولا في l'insuffisance surrénalienne primaire, d'accord. alors في البريمير alors في l'insuffisance surrénalienne primaire راح تكون عندنا ان ديفيسيت في لو كورتيزول. وهذاك لو ديفيسيت في لو كورتيزول واش راح يدينا؟ راح يدينا ان فيدباك بوزيتيف على لا سي تي اش. وهذيك لا سي تي اش راح تكون طالعه. سي بور سا تكون عندنا هاد لا ميلانوديرمي. الوغ هنايا سيت انسيفيزونس سيرينال اللي كاين عندنا الي دوريجين بريمير، داكور. هذا الوغ كي تشوف لهنا الاخر لا ميلانوديرمي هذا سي ان ارغيومون باش تقول بلي هذه سي انسيفيزونس سيريناليين بريمير. صافي يدير البروبليم راهو في لي غلوند سيريناليين، داكور. وثاني كان ثاني اون اوتر ولا ان اوتر ارغيومون كابابل تقول بها بريمير اللي هو لا نوسيون دو تيبركيلوز بيلمونير غيري. لهنا احتمال كبير بلي تكون هاد لو تيبركيلوز هو كي اتوشي لي غلوند سيريناليين، داكور. هو لي صارت لنا لا ديستريكسيون دي غلوند سيريناليين سويت ا سو تيبركيلوز، داكور. تبان لي كثرت الهضره، معليش. نفوتو لا بروبوزيسيون اللي بعدها. بون ليبرتيرويدي باينه كو سي فو مالغري كاين زعما تاكيكاردي تيرويد بالبابل ايتترا، مي ما يكفيوش باسكو ديجا هاي كاين عندك اني بوتونسيون. سما الاخر في ليبرتيرويدي تكون عندك اني هيبرتونسيون، بيرتورباسيون في اليونوغرام ما كانش، لا غليسيمي تكون عندك نورمالمون ما تصلح. ليسونسيال سي با ان تابلو دو ليبرتيرويدي، ماناش مش نكثر الهضره بزاف. لانسيفيزونس كورتيكوتروب كيقول لك انسيفيزونس كورتيكوتروب كيما قلنا. بون لهنا انسيفيزونس كورتيكوتروب صافي دير هي ان ديفيسي في لا سي تي اش، في لا سي تي صافي دير دوريجين سونترال. مي حنا دوكا قلنا سيت ميلانوديرمي نوز اوريونت باش نقولوا بلي هذه سي تين كوز بريمير، سي تين كوز سيريناليين، داكور. سينو لو كان ما قالناش ميلانوديرمي كنا حنبقاو حايرين، حنقولوا بيتيتر سونترال كيما كاباب تكون بيريفيريك. الوغ كي قال لك ميلانوديرمي هنايا سي بون بانت بلي سي انسيفيزونس سيرينيان بريمير، داكور. تري بيان. اون باس ا لا كيسيون سويفونت. قال لك دوكا quel est le bilan qui vous permet de confirmer votre diagnostic clinique. Très bien, je vous fais 12 minutes déjà. Quel est le bilan qui vous permet de confirmer votre diagnostic clinique? Cochez la réponse juste. Dosage de cortisol plasmatique ACTH, un test synactin retard sur cortisol plasmatique, une IRM hypophysaire couplée à un taux de prolactine, un taux de TSH et FT4 ou une échographie pelvienne. هاي باين احنا قلنا انسيفيزونس سيريناليين بريمير. وشحال دوزي ديريكتومون الكورتيزول ولا سي تي اش هكذا باش تكونفيرمي. وشحال نلقاو الكورتيزول يفوندري ان ديفيسي في الكورتيزول اي لا سي تي اش تكون طالعه، داكور. مانيش حاب نديطايو بزاف ليسونسيال، جو بونس كو باينه. واذا ما فهمتوش كاش حاجه ولا معليش بوزيو لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير، داكور. هيا معليش. اون باس لا كيسيون سويفونت. قال لك دوكا لو دياغنوستيك لو بلي بروبابل دو سيت افيكسيون سوري dû à quoi? Dû, cocher la réponse juste. Une tumeur hypophysaire, sarcoïdose, lymphome, processus auto-immun ou la tuberculose. Je crois que déjà on a répondu. La notion de tuberculose pulmonaire. Traité aiguré. Il est guéri au niveau pulmonaire, mais ça a une rechute au niveau des glandes surrénales. On est capable de ça même après 10 ans, après 20 ans, normal, d'accord? Alors, on va cocher E, d'accord. La question 78, on va cocher E, tuberculose. الآخرين كامل تبان ليهم باينين بلي ما يصلحوش، سواء اون تيمور ولا بون. ديجا دوكا كي قال لك تيمور ايبوفيزار، ديجا كي تشوف كلمة تيمور ايبوفيزار ديريكتومون راح يروح بالك لي سيني كي اسوسي pardon, les tumeurs hypophysaires, d'accord. Par exemple, je sais pas, du trouble visuel, l'atteinte du chiasma, peut-être des signes d'atteinte d'autres
اسم الاخر تاع لي زوتر اكس، l'hormone de croissance, les hormones sexuelles, etc. Les hormones thyroïdiennes, etc. السيركويدوز هاي بيناتها لنا خاص با لو تيران، الليمفوم نو، بروسيسوس اوتو ايمين ما سميك حتى باثولوجي اوتو ايمين، الوغ سي با لا بين. Alors on va cocher E, d'accord. Voilà, la question suivante, 79. Le traitement repose sur alors une adénictomie hypophysaire, traitement par agoniste dopaminergique, traitement par les antituberculeux, un traitement, un traitement par corticothérapie ou un traitement associant corticoïdes et minéralocorticoïdes. Très bien. Alors, cette question, on va cocher quoi? وما نكذبش عليكم باك انا كي شفت دو بروبوزيسيون جوست مع بعضهم توسويست. الوغ هنايا نورمالمون في الصح نورمالمون اون فا كوشي لي زونتي تيبركولو اي اون فا كوشي لي كورتيكويد اي لي مينالوكورتيكويد، سا فيدير لو تريتمون سبستيتيف داكور. هما من الاخر في الكوريجيتي با نكوشاو غير او، هذا مكان لو تريتمون سبستيتيف سي لوجيك، سي لوجيك وصحيحه باسكو كيما عندنا ديفيسيل في الكورتيزول ديفيسيل في الالدوستيرون داكور. Alors normalement راح نديرو un traitement substitutif, mais دوكا les antituberculeux normalement حتى هي ليجيست c'est un traitement étiologique parce que عندنا tuberculose qui a touché les glandes surrénales normalement راح نكوشيو سي او. ليسونسيال قلت لكم برك بلي هذا واش داروا ليسونسيال هما راهم داروا او، هذا مكان هو نورمالمون نديرو سي او مع بعضها معليش. très bien. Pour les autres هم اسمها باينين باللي غالطين داكور تاع جو سي با تريتمون une adénomectomie, un traitement par les agonistes dopaminergiques, etc. Donc, ce sont des traitements d'autres causes, d'accord. Par exemple, un prolactinum ou un adénome hypophysaire. Alors, l'essentiel, bien est. Et voilà, donc la dernière question, la complication redoutable de cette affection est cocher la réponse juste. Insuffisance surrénalienne aiguë, la nécrose hypophysaire, la thyrotoxicose, le coma hypophysaire ou l'association à une hypothyroïdie auto-immune. Alors كما عم بالكم الحاجة اللي نخافوها بزاف au cours de l'insuffisance surrénalienne lente, ça veut dire chronique, نخافو l'insuffisance surrénalienne aiguë, ça veut dire la décompensation. D'accord. C'est pour ça اللي عندهم هاد la maladie, ce qu'on appelle la maladie d'Addison, واش يمدوا لهم يديروا لهم ان كارت سبيسيال، لا كارت اديزونيان جو كو يقولوا لها، ويديروا فيها لو نون دو ميدسان، لو تريتمون، شحال لا دوز ايتترا. ليسونسيال لازم كامل نعرفوهم على جال واش، على جال لانسيفيزونس سوريناليان ايغي داكور. باش كش ما صرا قال فوالا، قال بلي هذا راهو باسيون، هاو كيفاش هاو اسمه هاو كنا الاخر لو تريتمون تاعو، هاو كاين الاخر تاعو، تسمى كلشي باين داكور. لي زوتر كومبليكاسيون باين بلي كامل ما يصلحوش نخافوا l'insuffisance surrénalienne aiguë, surtout au cours de modifications physiologiques ou la pathologiques dans le corps, par exemple au cours des infections, au cours des températures excessives, etc. Alors le corps capable يحتاج des doses شويه زايدين في الكورتيزول ولا في الالدوستيرون capable هذاك الباسيون يدير لنا une décompensation في اي وقت d'accord. Alors l'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est la complication qu'on doit redouter. D'accord. Je pense que c'est bon, on a terminé. ما نكذبش عليكم ما كانش عندي لو طون باش نبريباريه، جهدي قرات فيت فيتو درتو ليسونسيال خاوتي. اذا ما فهمتوش ولا كش ما زربت لكم في كاش حاجه راكم تخليو لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير. وهذه هي خاوتي، جو فو سويت ان بون كوراج، ربي يوفقكم كامل ان شاء الله. السلام عليكم، هيا تشاو.